Hi guys, ayan. Last na imong ano karne. Uuwi na siya ng Shaton guys. Mapawali na ko Shaton. Oh, unsa ngalan nimo sir? Wangwang the word. May Wangwang Lagom. Wangwang Lagom. O sige. Si Wangwang na Lagom daw siya. Eric Arbas. Lagom. Tsada, chop sa tsada, kanan tsada. Nice Oh, kaya sige, tsada. Sing ganda mo yan, ma'am. Naapoy nagpagaling dito. Pila to tanan? 620 na lang. Okay. Para sa mga vloggers. Oh, thank you ha. Imo na. Oh, okay. Ituyok natin. Tuyok. Thank you sir. Wang.